Matag na ay bisita ang akong bana. Ako ang iyahang ginahimong gasa. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imong mga followers. Ana pa sila, bana daw ang padre de pamilya. Maunang kinahanglan nga irespeto nato sila. Pero unsaon na lang kung wa na mao ang iyahang pagtratar sa imuha. Deserve pa ba niya ang respeto? Tawagan na lang ko sa pangalang Irma. 42 anyos na ko DJ Sam ug naa ako din hinanimuyo karon sa Manila. DJ Sam, bulag nami sa ako ang bana tungod sa iyahang trato nako. Human man gud sa among kasal DJ Sam, na-discover na ako nga duna day siya'y lahi nga tirada. Di ba kung naatay bisita, naandan gyud nato, ihatag nato ang pinaka-the best nga serbisyo. Handaan nato sa lagtarong, ihawan og manok, or bisan unsang kahayop DJ Sam. Apan ang akong bana lahi, tungod kay kung duna siya'y kaila nga dugay na kaayo silang wa magkita. Gusto siya magpakitang gilas, ug ako ang iyang ginahatag nga offer. Yes DJ Sam. Sa akuan niya padulugon ang maong lalaki ug magtagbaw ang iyang bisita kutob sa iyang mahimo. Pwede niyang buhaton tanan sa akua. Dili ko pwedeng mobaliba DJ Sam kay mauna daw ang ilahang naandan nga pamilya. Actually, pila ko katuig nga gaanto sa ana nga style sa kong bana DJ Sam. Ug sa tinuod lang, wa ko masayod kung siya ba. Ang akong bana ba ang amahan sa ako ang duha ka mga anak nga mga lalaki. Dili ko sure DJ Sam kay usahay gamiton ko sa iyang mga bisita, mugamit man pud siya pagkaugma. Usahay mo istal og 3 ka adlaw, pinakadugay na iyahang bisita DJ Sam. 3 pud ko ka adlaw nga ginalumluman. Naay uban DJ Sam nga dili uyon og sa laing kwarto matug, pero naapoy uban nga murag mga naong og ana-ana. Og murag normal na sa ilaha. Sa usa ka tuig mga 2 or 3 siguro ka beses nga dunay mo bisita sa amo ang bahay DJ Sam. Kabalo ka? Wa na jud ko makaantos og milayas na jud ko sa iyahang puder. 38 anyos ko dihang nitakas ko sa kong bana DJ Sam ug nag-apply ko para abroad. Successful ang akong plano. Pero karon nga nakabalik na ko sa Pilipinas, gusto na kong makita ug makauban ang akong mga anak nga naa sa puder sa ako ang bana. Ang akong problema lang DJ Sam, kay dihang gi-contact nako siya, dili man siya musugot. Dili musugot ang akong bana. O gusto niya mag-uban daw ming duha. Magbalik ming duha. Pero DJ Sam no. Dili na ko ganahan nga magipag-uban niya o bisan makipagkita lang man. Ang gusto nako mag-focus lang ko sa ako ang mga anak. Pero nagbahad siya DJ Sam nga dili gyud daw siya musugot sa ako ang gusto kung dili pud ko muhatag sa iyahang gusto. Maong unsa ka ang angayan akong buhaton DJ Sam ug sa imong mga followers. Tambagi daw ko ninyo kay naglibog na ko. Gimingaw na kaayo ko sa akong mga anak DJ Sam. Imong follower DJ Sam, Irma.